ये लड़का मुझसे मोहब्बत करता है, शादी करेगा या मैं सिर्फ टाइम पास हूँ इसके लिए। आजकल तकरीबन हर दूसरी लड़की इसी सोच में गुम नज़र आती है। आज हम आपको चंद छोटी-छोटी लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप्स देंगे और इन टिप्स को आप सामने रख कर किसी भी इंसान को जज कर सकती हैं कि वो आपको धोखा दे रहा है या आपके साथ सच्ची मोहब्बत करता है और आगे आपको एज़ अ लाइफ पार्टनर सोचता है। अगर इनमें से कुछ बातें या सारी बातें मिसिंग हैं, तो फिर आपको खुद से जान जाना चाहिए और इस धोखे से बच जाना चाहिए। सबसे पहली बात जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि कोई भी इंसान जो आपसे मोहब्बत करता होगा, वो आपको रिस्पेक्ट देगा। आपकी सोच, आपकी पसंद, आपकी नापसंद को रिस्पेक्ट करेगा। कभी ये नहीं कहेगा कि ये रंग तुम पर अच्छा नहीं लगता, दोबारा ना पहनना। ये हेयर स्टाइल बहुत बुरा लग रहा है, यानी वो आपको कभी भी स्नब करने की कोशिश नहीं करेगा। जहाँ दूसरे लोग आपको डिग्रेड करने की कोशिश कर रहे होंगे, वो वहाँ भी आपके साथ आकर खड़ा हो जाएगा और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कभी भी लेट डाउन नहीं होने देगा। आप जो भी काम जिस भी तरीके से करेंगे, वो अपने बिहेवियर से आपको कभी ऐसा शो नहीं करेगा कि इसको चेंज करो और ये ठीक नहीं है, बल्कि आपकी हर चीज़ को हमेशा लाइक करेगा और उसे सब पसंद आएगा, क्योंकि वो आपसे मोहब्बत करता होगा। हाँ, अगर मोहब्बत नहीं होगी, तो वो सिर्फ़ आपके साथ अगर टाइम पास कर रहा होगा, तो ज़रूर आपको कहेगा कि आज तुमने क्या हुलिया बना रखा है, अपना हेयर स्टाइल ही ठीक कर लो, ये हेयर कट तुम पर ज़रा भी सूट नहीं कर रहा, वग़ैरह, वग़ैरह। तीसरी बात आपको बता रहे हैं, उसको कभी भी ग्रीड या सेल्फिशनेस ना समझिएगा। जो लड़का आपसे मोहब्बत करता है, वो आपको कोई छोटा-मोटा गिफ्ट, फूल, चूड़ियाँ, ज्वेलरी, ब्रेसलेट वगैरह देता रहेगा आपकी बर्थडे पर और किसी इवेंट पे जैसे ईद वगैरह। ये सब ये डिपिक्ट करता है कि वो आपको अपने फ्यूचर कंपेनियन के तौर पर देखता है। अगर गिफ्ट ज्वेलरी की फॉर्म में हो या फूल हो, हम यहाँ ये नहीं कह रहे कि अगर ज्वेलरी है तो वो गोल्ड की ही ज्वेलरी हो। यहाँ पर आर्टिफिशियल ज्वेलरी की बात हो रही है। फूल भी हो सकते हैं और ज्वेलरी भी, ये सब मोहब्बत को शो करते हैं। जो लड़का आपसे मोहब्बत करता होगा, वो आपके लिए कोई ना कोई गिफ्ट लाएगा और वो ज्वेलरी की फॉर्म में ही होगा। यहाँ कहने वाले ये भी कह सकते हैं कि एक लड़की को तो गिफ्ट ज्वेलरी ही दिया जा सकता है, जबकि ऐसा नहीं है। एक लड़की को बुक भी दे सकता है लड़का, मग भी दे सकता है, उसको फ्रेंडशिप बैंड भी दे सकता है। तो ये सब दूसरी चीज़ें जो हैं, ये सिर्फ़ फ्रेंडशिप शो कर रही हैं, ये मोहब्बत नहीं शो कर रही। तो जहाँ वो इस तरह की चीज़ें दे रहा है, तो इसका मतलब है कि वो शादी के बारे में नहीं सोच रहा। लेकिन अगर वो आपको चूड़ियाँ दे रहा है, ईयर रिंग वग़ैरह दे रहा है, तो ये क्लू है मोहब्बत का और वो आपको अपने फ्यूचर लाइफ़ पार्टनर के तौर पर देखता है। ये सारी चीज़ें अनकॉन्शियसली हो रही होती हैं, लेकिन इनका इम्पैक्ट बहुत लार्ज होता है। एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात ये कि वो लड़का आपके फैमिली बैकग्राउंड में कितना इंटरेस्टेड है, कितना उसको जानने की कोशिश करता है। क्या जानने की कोशिश कर रहा है कि आपके फादर की जॉब क्या है, आपके सिबलिंग्स क्या करते हैं, आप किस एरिया से बिलॉन्ग करती हैं, तो यकीनन वो आपको अपने फैमिली मेंबर बनाना चाहता है। और अगर वो इस तरह की कोई भी ख़ास इंटरेस्ट नहीं लेता किसी बात में और अगर कोई सरसरी बात हो भी जाती है तो उस पर तवज्जो नहीं देता, उसको बाय द वे लेता है, तो फिर आप कभी भी ये ना सोचें कि वो आपसे शादी करना चाह रहा है, ये सिर्फ़ दोस्ती हो सकती है। पॉइंट जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये रिलेशनशिप की फर्दर स्टेज पर आता है कि क्या उस लड़के ने अपने घर में आपका ज़िक्र किया है। ज़रूरी है कि वो लड़का अपने घर में आपके बारे में बात करे, उसके घर वालों को आप इंट्रोड्यूस ज़रूर हो चुकी हों, उसकी माँ और उसकी बहनों को आपके बारे में पता हो कि वो कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में आपके साथ पढ़ता है, वक्त आपके साथ गुजारता है, आपका नाम उसका हाउस होल्ड होना चाहिए। आपके लिए जानना ज़रूरी है कि आपका नाम उसके हाउसहोल्ड में है या नहीं।
کیونکہ فیوچر میں اگر وہ آپ کے لیے اپنے گھر سے رشتہ لانا چاہتا ہے اور ابھی تک آپ کو اس نے اپنی فیملی میں انٹروڈیوس نہیں کرایا، تو یہ کام وہ اب اتنی جلدی کیسے کر سکے گا؟ یہ چیز آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہے کہ اس نے اپنی ماں بہنوں سے آپ کا ذکر کیا ہوا ہے یا نہیں، اور آپ کے سامنے اپنی ماں اور بہنوں کا کتنا ذکر کرتا ہے، اور ان کے بارے میں اور گھر کے معاملات کے بارے میں کیا کیا باتیں آپ سے شیئر کرتا ہے۔ اگر وہ آپ کو اپنی فیوچر وائف کے طور پر دیکھتا ہے تو وہ آپ کو ضرور اپنے رہن سہن کے بارے میں، اپنی والدہ بہنوں کے بارے میں، اپنے گھر بار کے بارے میں ضرور آگاہ کرتا رہے گا۔ لاسٹ بٹ ناٹ the لیسٹ، سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس نے آپ کے ساتھ اپنے فیوچر کمٹمنٹ کی ہوئی ہے یا نہیں۔ بہت ساری لڑکیوں کی یہ کمزوری ہوتی ہے کہ وہ خود ہی خود خوابوں کی ایک دنیا سجا کر بیٹھ جاتی ہیں اور سمجھتی ہیں کہ یہ شخص تو ہم سے محبت کرتا ہے، اس نے فلاں دن مجھے یہ کہا تھا، اس بات کا یہ مطلب تھا، فلاں دن اس نے مجھے لنچ پر انوائٹ کیا تھا، اس دن تو اس نے مجھے چائے کی آفر کی تھی۔ تو ان خوابوں کی دنیا سے اپنے آپ کو باہر نکال لیں۔ اگر وہ شخص آپ سے کمٹمنٹ نہیں کرتا کہ میں آپ سے شادی کروں گا اور رشتہ بھجواؤں گا، تو خود سے خوش فہمی میں مبتلا نہ ہوں۔ آج کا سب سے کامن کوسچن یہ ہے کہ کیسے پتہ چلے کہ یہ لڑکا مجھ سے شادی کرے گا یا نہیں؟ تو آپ اس لڑکے کے وے آف ٹاکنگ کو دیکھیں۔ اگر وہ اپنے فیوچر کی بات کرتے ہوئے آپ کو انکارپوریٹ کرتا ہے، کہ کہتا ہے ہم ایسا کریں گے، ہم ویسا کریں گے، جب ہماری سٹڈیز کمپلیٹ ہو جائیں گی تو ہم مل کر انٹرنشپ کے لیے اپلائی کریں گے وغیرہ وغیرہ، اگر اس کی باتوں میں وی کی ٹرم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کو اپنے ساتھ دیکھتا ہے۔ لیکن دوسری طرف اگر وہ یہ باتیں کرتا ہے کہ میں اپنی سٹڈیز مکمل کرنے کے بعد فردر سٹڈیز کروں گا یا انٹرنشپ کی طرف چلا جاؤں گا، اور اس کی ٹرم جو ہے وہ میں کی ہے، وہ آئی یوز کر رہا ہے، صرف خود کو ڈھونڈ رہا ہے فیوچر میں، تو وہ آپ کا فیوچر پارٹنر نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی وہ آپ کو اپنے فیوچر پارٹنر کے طور پر سوچ رہا ہے۔ یہ ایک ٹائم پاس ریلیشن شپ ہے جسے دوستی تو کہا جا سکتا ہے، لیکن اس کی کوئی فیوچر کمٹمنٹ نہیں ہے۔ ہمارے بتائے ہوئے سارے پوائنٹس سے اپنے ریلیشن شپ کا موازنہ کریں اور آبزرو کریں، نوٹس کریں کہ کیا آپ ان سارے چیزوں کو اپنے ریلیشن میں دیکھتی ہیں، پاتی ہیں کہ نہیں۔ اگر تو یہ باتیں آپ کی ریلیشن شپ میں موجود ہیں تو آپ محبت کے ساتھ چل رہی ہیں، اور وہی لڑکا ہے جو آپ کا فیوچر پارٹنر ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ چیزیں آپ کی ریلیشن شپ میں نہیں ہیں تو پھر آپ دھوکے میں جا رہی ہیں اور آپ کا ریلیشن سیف نہیں ہے۔ خود کو بچائیں، خود کو سمجھیں، خود کو جانیں۔ اب تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ اسٹے ٹیون، لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔